video is para ipakita sa inyo ang blocking sa inyong wedding ceremony. Dali lang ni siya because hantod lang ni sa part 3 dito sa wedding ceremony program na to, which is katong giving of bride. So, first is ang processional march. Pero before pa mag-start ang processional march, naatay ginatawag na scripture voiceover, which is na letter C siya dito sa program. If you can ask anyone from your family or kung dili man sa family, kung naana ang host or MC ninyo, pwede siya ang mag-voice over na lang ani nga scripture. Kung wala po, you can ask any of your siblings. So, magstorya lang siya o kuan kaning sa Psalm 119 verse 102 to 105 kaning I have not departed from your laws for you yourself have taught me. So basahon lang na niya, and then pag naano siya dito sa katong your word is a lamp to my feet and a light for my path, then pwede na niya na ladies and gentlemen, the entourage. So kato na mag-start na ang processional march, but since limited lang pod ang ato ang entourage kay 9 packs lang ta. Kamo na lang pod bahala. Follow na lang ninyo kung unsa ang order dire. So, assuming na nakapaso na si officiating minister, nakapaso na si best man, si groom with his parents, and kung naapod ang mga principal sponsors, and secondary sponsors, kinsa tong mga bearers ninyo, nakapaso na sila tanan. Muna ni siya ang kanang itsura niya na ana mo sa inyong kani-kanyang post. So naadiri si officiating minister, si best man and si groom, yan maghulat kay bride, and then naapo diri ang parents ni groom. So tagaan pud sila og kanang lingkuranan dira na side. And then assuming also na this is the aisle kani, so dira mo magpaso. And then after that mag-agi si ang mga bridesmaids and groomsmen, and then after that ang maid of honor, and then bride's parents. So before kay bride, ang parents ni bride. So kunwari magpaso na ang parents ni bride. Sorry kay kanang isa lang akong kamot kay nagagunit og camera ang isa. Anyway, so kunwari magpaso na sila, si bride's mother and si father. So magpaso sila diri. And then somewhere in the middle mag-stop sila para hulaton nila si bride. So si mother diri magtagilid. Dili siya magtindog. Sige, dira lang sila. And si father dire. So kanari naghulat na sila dira kay kay bride. And then magsulod si flower girl para magsabyog og flower petals. Pero kung wala may flower girls, okay lang pod. Diretso na kay bride. And then here comes the bride. Gikan sa iyang entrance. So, magpaso si bride. Hinay-hinay lang. Take your moment. Kay wala lang. Take your moment lang. Minsan lang to. So, paglakaw ni bride dire, sugaton niya iyang mother and father. Dili lang magbeso-beso kay para iwas COVID. So, pwede ra magmano, and then magmano, and then sabay na silang tatlo maglakaw. So, kunwari, nakalakaw na silang tatlo. Anyway, so ayan, sabay na sila kunwari dira.
dili sa mag-stop lang sila dire. Ayan o. Ang distance ni bride ug ni groom mga naa sa 5 steps lang. Pero dili sa sila magdiretso sa altar. So nakatindog lang dira si bride. And then pati ang parents niya naalang po dire. Silang tatlo nagtapad lang. And then dito sa program, i-check ninyo na yung opening ceremony. So, pag nakastay put na sila dira tanan, magingon si pastor na we are gathered here today in the sight of Almighty God and in the presence of many witnesses to join together the name of the groom and the name of the bride in the bonds of holy matrimony. So, yun na. And then, my opening prayer. Mag-ingon si pastor. Let us pray. Ayon, Heavenly Father, we come before your throne of grace on the basis of the finished work of our Lord Jesus Christ. Ayon. And then, naa siya diri. Yon, we ask we ask you, Father, for your glorious presence to be made manifest even at this time, even as we gather today for this place as groom and bride are united in the bonds of marriage. All these we ask for the glory of your name, our Jesus Christ. Amen. And then maingan si Pastor, you may all be seated. So manglingkod na ang mga guests except sa inyo nga naadiri sa tunga. And then giving of bride to the groom. So muna ni kaning part 3. Mag-ingon si Pastor, groom, do you take this woman to be your wife, to love her, to comfort her, honor her, and provide for her, forsaking all others, cling only to her as long as you both shall live? Mag-ingon si groom, og I do. So dapat si best man naka-ready na ang iyahang microphone para kay groom. And then pag human og I do ni groom, mag-add to si best man diri na pod kay bride. Ato siya diri kay bride. And then, mag-ingon na po si minister or si pastor nga, bride, do you take this man to be your husband, to love him, honor him, submit to him, forsaking all others, cling only to him, as long as you both shall live? And then, magtubag si bride na, I do. Okay, so balik lang si best man diri. And then, after mag-I do ni bride, ang buhato ni groom, remember ha, pag after na mag-I do ni bride, saka palang mo duol si groom, duol siya dire, and then magmano siya sa parents ni bride, kay mother and kay father, and then, after niya magmano, nganong inani atong ginabuhat because it's a sign of respect sa parents ni bride na mama, papa, kuhaon na nako ang inyuhang daughter. So, pag humaniyag mano kay mother and kay father, ihatod niya sila sa ilahang lingkuranan. So, diri ang lingkuranan ni parents ni bride. So, ihatod sa niya. Si bride, magtindog lang na siya dira. Ulaton lang niya nga mahuman ni groom og hatod ang ihang parents dire. Sorry, dili siya makatindog basta dira na sila. And then pag mahuman naghatod ni groom ang parents ni bride, balikan niya si bride. And then ayun na. Sila nang duha. Sorry, naningkamot ko. Okay. So, sila nang duha magsabay og adto padulong sa altar. And then after that, ayun na, settle down na sila. Lingkod na lang sila sa ilahang lingkuranan. So, I hope that's clear. And then after nila makalingkod sa ilahang lingkuranan, si pastor na tanan gikan sa part 4 na message hantod sa end, siya na mag-cue tanan
ihan na nga part. So, pwede na mo mag-relax. So, ayun lang po. If meron po kayong question, pwede nyo po akong i-chat or tawagan. Hello everyone!